Alors, d'abord, nous avons la classe catalogue. Au début de chaque mois, le magasin propose un catalogue d'articles au public. Alors, هذا الكتالوج ديال الارتيكل اشنو فيه النيميرو ديال الكتالوج, date début et date de fin, validité du catalogue et une collection d'articles. Alors, écrire la classe catalogue. Alors, voilà, انا زدت classe catalogue. قال لك هاد الكلاس كاتالوج شنو عنده النيميرو د كاتالوج. alors هاد النيميرو قال لك ما قالنا ليه لا اوتو انكريمنت لا حتى حاجه. دونك انا غندير الكاتالوج اوتو انكريمنت. دونك انت باردون نسينا بريفايت انت نيميرو. الوغ طبيعة الحال باش نديرو انا هذا خصني نزيد واحد الكونتور اللي خصو يكون ستاتيك انت ونينيسياليزي ازر. دونك هاد الكونتور هو اللي غنستعملو باش نحسب انكريمونتي اوتوماتيكمون لو نيميرو. الوغ من بعد النيميرو قالك عندنا واحد دات ديبي و دات فان دو فاليديتي. دونك غنزيدو واحد. دونك غنستعمل لابريفياسيون بوبليك date time, d'accord, date début de validité. Voilà. Alors le get ou set. نديرو لا copier coller باش نديرو date de fin de validité. alors من بعد قالك عندنا collection ديال l'article. دونك غنستعملو في لي كوليكسيون, غنستعملو هادي ليس بيسكو الى هدا. دونك غنديرو كوليكسيون دارتيكل. بيان سور هاد الكوليكسيون دارتيكل راه ممكن نحطو فيها دي زارتيكل اون سولد بيسكو لارتيكل اون سولد il dérive à partir de la classe article. وطبيعة الحال هذا هو البوليمورفيزم. alors ندير لانستونسياسيون. alors كان طبيعة الحال ممكن اني نستعمل لابريفياسيون هنا باش نبين لكم لانستونسياسيون. عاد نديرو لاكسيسور ديال ارتيكل. فوالا ونديرو فيه الجيت والسيت. داكوغ. دونك بقى لنا لاكسيسور ديال لو نيميرو. دونك بوبليك انت نيميرو غنديرو فيه غير الجيت, ما غنديروش فيه السيت لانه غيكون اوتو انكريمنت, ما عندش الحق ليوتيليزاتور انه يبدل. alors من بعد ما درنا لي شون و لي زاكسيسور غندوزو للكونستركتور باغ ديفو اي دينيسياليزاسيون. alors constructeur par défaut catalogue public catalogue. donc في الكونستركتور par défaut tout simplement غادي incrémenter le compteur باش نحسب la valeur ديال le numéro. donc numéro reçoit cpt. alors le constructeur d'initialisation غادي نعطيهش لو نيميرو لانه الي كالكولي اوتوماتيكمون. باغ كونطخ غنعطيه لا دات ديبي داكتيفيتي, دات ديبي اكتيفيتي, ونعطيه لا دات دو فان داكتيفيتي. لا كوليكسيون دو ميم ما تنعطيوهاش دات فان اكتيفيتي, ما تنعطيوهاش في هذا في الكونستركتور. الوغ غندير لابيل الكونستركتور باغ ديفو بديس باش يعاود ليا لانكريمونطاسيون والانيسياليزاسيون ديال لو نيميرو, وغادي انيسياليزي داكشي اللي بقى. date début de validité reçoit DDA ou date de fin de validité reçoit DF. et voilà, احنا قادينا les deux constructeurs par défaut et d'initialisation. alors la question suivante, écrire un accesseur en lecture seul permettant de renvoyer la durée de validité du catalogue. يحسب لنا شحال لا durée de validité en jour. la durée de validité هي la date de fin de validité moins la date de début de validité. alors public شنو قالك نسميو هاد نسميو durée de validité. donc public int durée de validité. validité فيها بنت لي فيها شي erreur.
Alors, on va faire le get, puisqu'il s'agit d'une propriété calculée. Donc, les propriétés calculées, on fait le get, mais tu fais le set. Alors, باش نحسب la différence, تنديكلاري قلنا واحد time span. Alors, هاد time span هو اللي تيحسب لي الفرق ما بين جوج لي دات. Donc, intervalle de temps تكون de type date time, de type pardon time span. Alors, là-dedans, on a date de fin de validité, وغادي نقص منها subtract. Alors subtract تنعطيها la date début, تحسب لي la différence entre deux dates données. Date début pardon. Donc هي تتعطيني دابا subtract هي اللي تعطيني la différence entre deux dates. ما يمكنش ندير لو موا. Alors هاد تي اس تايم سبان عاد ممكن ناخد منه لي جور ولا لي موا ولا لي بغيت. حنا باغيين لي جور، الوغ نستعمل توتال دايز. داكوغ، دونك هو تيعطينا فيه لا فيرغول لان يقدر يكون دات تايم فيه تا لور. داكوغ، دونك انا غادي ناخد غير لا بارتي اونتيي. دونك انا جو سوي با انتريسي بار لو ريست، دونك غنكاستي تو سامبلومون الانت. وحنا دابا حسبنا لا ديوري دو فاليديتي ديال voilà. Alors, écrire la méthode ajouter qui permet d'ajouter un article à la collection après vérification de l'inexistence de celui-ci. Donc, la méthode ajouter, ça dit que l'article est en paramètre, donc public booléen ajouté. Donc, قبل ما تاجوتي خصها تفيريفي واش هاد l'article كاين ديجا او لا ما كاينش في الكوليكسيون. داكوغ. الوغ بيسكو حنا في الكلاس ارتيكل ديجا درنا واحد الميثود ايكوالز، دونك ممكن نستعملو هنايا. دونك الكوليكسيون سميتها ارتيكل. الوغ بوين كونتاينز. الوغ هاد كونتاينز سي on a défini pour la classe de la collection. يعني عندنا كوليكسيون د الارتيكل، الا ديفينينا في الكلاس ارتيكل الميثود ايكوالز ممكن نستعملوه كونتاين. سينو خصنا نديرو ريشيرش عاديه. داكوغ، من الاول حتى الاخر. الوغ هادي سي بلو سامبل ا يوتيليزي. دونك حنا قلنا هادي تتروتورني ترو الا كان اولا فولس الا ما كانش. دونك غندير ايكالا فولس اولا لا نيغاسيون. دونك si A n'existe pas dans la collection, et la collection article, il ne contient pas l'article A qu'on a passé en paramètre. À ce moment là, on va l'ajouter. Donc, on va ajouter. Bon, l'accesseur point add. On va aller comme paramètre A pour l'ajouter. Ou bien sûr, on va retourner true, comme quoi il est bien ajouté. الوغ الا ما تزادش ما غاديش الالز بلا ما نديروها لان كاين الريتورن وسط الاف غادي ريتورني فورس. الوغ هادي ما كايناش في الكيسيون، ولكن سي بريفيرابل ندير واحد لا سيرشارج ديال الميثود اجوتي اللي تاخد لي شون نيسيسير باش هيا فوالا. دونك غنعطيها لي دوني ديال الارتيكل اكسبليسيت. دونك اول حاجه غادي دير هاد الميثود هي غادي تكريي الارتيكل نيو ارتيكل، ونستعمل طبيعه الحال كود ديزينياسيون لو بري. دونك هادي لاش تنديروها باش نسهلو على راسنا شويه في ليفينمونسيال. داكوغ، لان في ليفينمونسيال تيكون لوبجي ني با انكور كريي. Donc c'est pourquoi. Alors باش يكونوا les deux méthodes surchargées cohérents في هاد الميثود غندير لابيل لهادي. دونك غندير return ajouter a. دونك فاش درت لابيل هاد ajouter غادي نمشي فيريفي ليكزيستونس. الا ما لقاش غادي ajouter وغادي ريتورني true سي لا فالور كي سورا retournée ici. الا لقاه كاين غادي ريتورني false ما غادي اجوتيش وغادي ريتورني false سي سا لا فالور ajouter ici. alors غنزيد واحد troisième surcharge اللي تياخد en plus la remise. donc هذا بالنسبه الا كان عندنا l'article on sold. alors غادي ياخد عندنا double remise.
فوالا. الوغ دابا او ليو ما نكري ارتيكل غادي نكري ارتيكل اون سولد. علاش؟ لان زايد فيه الغوميس. بيان سور راه لارتيكل واخا ديكلاريتو هنا دو تيب ا دو تيب ارتيكل، ممكن نحط فيها ان ارتيكل اون سولد بيسكو ارتيكل اون سولد il dérive de la classe article. دونك هذا قلنا سميناه البوليمورفيزم، وعاد نعيط لهاد الميثود بنفس لا مانيير. D'accord, donc on a surchargé avec la méthode de trois façons, soit classe article, soit les champs ديال article, soit les champs ديال article en sol. Alors d'abord عاد غادي ندوزو la dernière question. Écrire la méthode int nombre article en sol اللي تتعطيني qui retourne le nombre d'articles en sol dans le catalogue. طبيعة الحال l'article en solde هو الكوليكسيون التي public int nombre article en solde. Alors les articles en solde, le nombre d'articles en solde يعني le nombre d'objets dans la collection article de type article en solde. Puisque la collection article قلنا ممكن نحطو فيها des articles et des articles en solde les deux à la fois. Donc غادي نديرو واحد for each مثلا pour parcourir هذيك الكوليكسيون ديال les articles. Donc pour chaque article a une article. D'accord, غنديرو واحد الكونتور initialisé ب 0 وغادي نفيريفي pour chaque itération, pour chaque article je vais vérifier est-ce qu'il est de type article en solde. Donc باش نفيريفي le type ديال l'objet تنستعمل is. إلا كان article en solde de type A et de type article en solde غتعطيني true. alors sinon راه غتعطيني false. alors إلا كعطاتني true غادي نانكريمونتي هذاك الكونتور et à la fin c'est la valeur que je vais retourner. Et voilà, on a terminé la première partie de l'orienté objet.